बोल श्रीमान श्री सत्यनारायण का प्रीत्यार्थे सर्वे आर्त त्राण दे कबार हरि हरि बोला। शाला देवी का प्रत्याश है बोलो भाई सर्वे आर्त त्राण दे कबार हरि हरि बोलो। कि न देखिले आज नेत्र रे संगात करना बाबा रे कृष्ण नाम राम नाम गाओ रे कृष्ण नाम मुरली बजा राम नाम गाओ रे कृष्ण नाम हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि कोलो बोलो कोलो बोलो कोलो बोलो हाय रे गला हे छते गला
जो बाहर निकले उलुपिया जब तुमको मारू लाजो रवि भाई साड़ी मो भाउजो तमे रखो तम वही जो नारायण को पदुटे डाकी के टिके ये फुट को हो सजो अच्छा 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 चलो गाड़ी बादाम बाड़ी ये प्रदायिनी झंकड़ प्रवासिनी माँ सरलांक प्रत्यर्थे सर्वे बोलो आनंदित हरि हरि बोला हा हा जगत जननी विश्व बंदिनी माँ सरलांक प्रीत्यर्थे एवं पीठस्थित नीलकंठेश्वर महादेव तथा जोगमायांक प्रीत्यर्थे सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला आबाल वृद्ध वनिता मानकर तथा ये अनुष्ठान अड़ोशी पड़ोशी ग्राम रे भारत वर्षर सर्वारिच खंडन कर विश्व ब्रह्मांडर कर्ता विश्व ब्रह्मांड स्रष्टा सत्य सनातन श्रीमय सुंदर सत्य सनातन ब्रह्म नारायण सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला एक बार हरि 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 माय 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 हरि 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 जाओ 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 से गला 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 रे खरबल सुरतंग चंद्र बदन लंबू
धीरे धीरे व्यालोगंडस्थलदंताघात विलंकरुहानम गणपति विप्रोदोह कामदर्शन मंगलाचारम यक्तम दिनम चराचरम तत्पदम दर्शितम जनम तस्मै श्री पपड़ी पका कारण भुजग शैल पद्मलाभ सुरेशम सुधारक गणपतिम एक भरनाः सुभागो लक्ष्मी कांतः कमल जोगी ध्यान वन्या वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथ वंदे छड़ी लगाड़ी वंदे सूर्य शतांक वन्य नयनमय पुण्यप्रियम वंदे भक्तम जनहस्रयं च वरद वंदे शिवशंकरं प्राप्य व्यासकुमारी समुद्रकलिकजस्यो माधवपयन्ति मध्याह्ने पौतरूपा विकसित वदन चारुण विक्रम विशालम सुरभयाम सुरूपा घोषित सुतजुता देवी देवी भुवन मनन चंडिका पाति विद्वान प्रभातु तुम संकाच्य अस्य प्रिय महाविष्णु देखिए धमदारी सर्व पापा जिने तस्मै दिवाकर ख्यात हर देवी नारायणी नम तुझे गणे नारायण रुद्रे कर्तव्य अग्रे पंचदेव नमस्तुते ठाकुरे पंचदेव नमस्तुते बढ़िया कथा कही कोठा मान रे आनंद 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 ठुठा बाजीबा कोठा मान रे मुठारू बरजा मुठारू बरजा मुठारू बरजा ठारू बरजा मनरे भाविछु मुठारू बरजा मनरे भाविछु गोठा मोठा मिठा
কথা ভাজিব মোটা মনরে দিনে ঠোঁটা বাজিব মোটা মনরে বড় বড় কাঠ করি বড় বড় সেই জড়ি জালি জালি দেবে হার গোড় মুড়ি জড়ি জালি দেবে হার গোড় মুড়ি মারি জালি দেবে হার গোড় বড় কাঠ করি গড় গড় জড়ি জালি জালি দেবে হার গোড়া জড়ি জালি জালি দেবে হার গোড় জড়ি জালি জালি দেবে হার গোড় দিন তোর রাখি তোর দিনতে তোর রাখি তোর ফেরেছিল নাই কথা মাজিব ওঠা মনরে দিনে ঠোঁটা বাজিব ওঠা মনরে লেখিলে উর্বি দ্রুবীর বিধি ভুজ বড় দলনম প্রীত গ্রীবাণ গোষ্ঠী স্মিতা তনু যদু কুল কুমুদ রম্য সম্পূর্ণ চন্দ্র বিদুর করিপতি সূত্র বতা প্রধান দীনবন্ধু জয়তি দূরিত সে দ্বারকা সার্বভৌম ମୋ ପାଟିରେ ହଉନି ରେ ମୋ ବୋପା 14 ପୁରୁଷ ହେଲେ ପାଟିରେ ହବନି ହବନି ବସ ବସ ତମେ ବସ ଯା ହଉ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ବାଦପାଲା ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଇଏ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀରେ ଆମର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଚରାଇ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲେ କଣ ସେ ବିଷୟ କଲେ ମା ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଲେଖିକି କହିବେ କାଲି ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଶେଷକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ସତିଆ ଆମ୍ବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡିଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ରହ ସେ କଣ ଛାଡିଛନ୍ତି ନାଇଁ ରହ ତୁ ପାଟି କରନା ବାବୁରେ କାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲି ସବୁବେଳ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ମୋର ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ରହିଲା ମା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବୋଧେ 8ଟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଥୋଇଲି ପ୍ରଥମ ନାରାୟଣ ହେଲେ କିଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରାୟଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ତୃତୀୟ ନାରାୟଣ ହେଲେ ରାମ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଥ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପଞ୍ଚମ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଷଷ୍ଠ ନାରାୟଣ ହେଲେ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ
सप्तम राम नारायण हेले बामन नारायण बास आ ये अष्टम नारायण को रखिथिले जे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विराजमान करू तुमके केहि नो सिंधु तटे श्री पुरुष तुम क्षेत्र सिंधु तटे श्री पुरुष तुम क्षेत्र सिंधु तटे श्री पुरुष आज्ञा चारि जन बाबू जो मैंने पाला देखुले जड़े नुह दी जन नुह तीन जन नुह आज टिके मो देह टिके भारी खराब हो गला टिके गैस अधिका हो गला टिके शरीर टिके असुस्थ हो जाए चारि जन बाबू माने मो बसा घर को गले आज्ञा आपण 8टा नारायण को थोइले भितर सत्य नारायण किए से कथा तो कहीं आपण कहले मु कहले मु कोन कहबी मुगरा भाई पे छाड़ी गली जाइथिल ना नहीं काली के थिबे तो बाबू माने मते भाई आपण हां के सर थिले आपण हां हां तुम वही मु कोन कहबी अच्छा ये सत्या बोटा वही 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 हां हां ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟା କଲ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରା ତମରି ଯୋଗୁ ଶେଷ ହେଇଛି କଣ କେଉଁ ସାରଙ୍କ ଯୋଗୁ ମହାଭାରତ ଭିଡ଼ିଲୁ ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ତମରି ବଂଶ ଯୋଗୁ ଶେଷ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସାରା କାହାର ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ କଣ ଯୋଉ ଭାଇ କି ଜଣା ନଥବ ନାଇଁ ନାଇଁ ये टीवी हमरो जो टीवी चैनल रे आज्ञा सिद्धार्थ भक्ति देखंतु हाँ किंबा प्रार्थना चैनल देखंतु अच्छा गायक रस भारती शिव प्रसाद महाराण रो 20टा पाला चालुची हाँ हाँ आ ता धेरे गोटाए पाला भितरे आलोचना होईची हाँ हाँ शिव धनु सुबल चरण महापात्र अच्छा शिव महारणा शिव धनुर उत्पत्ति आ स्थिति विषय आगे आलोचना पर्यालोचना समालोचना होईची हाँ हाँ आपण माने एबे नेट खोलंतो कहबेरा नाही हाँ वाह 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 मते धनु विषय रे धारणा नाही नाଇଁ नाଇଁ तुमको सत्यनारायण कथा कुआ गला तुम मते धनु विषय रे बतौछ तापरे शिव धनु पिनाक धनु 11 पग किरे ब्रह्मा जदि यज्ञ कले बाउंस गछ उत्पन्न होला बाउंस गछ होला 37 पग 37 पग अच्छा 82टा हैला भाई मोर कहिले दी पग रेटी भला भाई महाराणा घर छुआ बहिषी निर्माण केमिति हबो सेटा मु जानि ना तुम जानि हाँ वो क्यों बहिषी तमे निर्माण जदि दीटा पगरे बहिषी हला मझिरे तो गोटाए गोठी बाई थबो आज्ञा सटा केमिति गोठी थिबो नाही हाँ अछि सकेटा कोन होल हला हाँ बहिषी मु तयारी करी आज्ञा सकेटा होल हला हाँ हाँ मझिरे गोटाए गोठी रहिला गोठी मु जो ड्रिलटा होल करेनी कि मो ड्रिल मात्र 100 अरे सारे अच्छा जो बाउंस पगड़ा तो कुटे है तो हाँ हाँ ताले को ड्रिल रे सेटा होल लागी क्यों ड्रिल तो एते मोटा नथबो ड्रिल कोला की हां एड़े बड़ होल हैला के नहीं आ से कथा तुम जानी न इति आलोचना करू तो पुणी सत्यनारायण कोन आरंभ करछो विभू को दंड धारण विभू को दंड धारण
बोलियार कौन थिला ये गोटे पद लिखाई तापरे आउ गोटे पद कौन बोललो कल विभू को दंड धारण विभू को दंड पाला करिया କଥା आज्ञा आज्ञा बहिटा कोठी हाँ मा माने मोर बसितले काली उठी पड़े हाँ भल लगिलानी आ कौन करी हाँ पालाटा पाला भड़िया हेले पाला तमे जो पालाटा करूछो धारा रे न जे तमे आलोचना रखिते देखिला आ एगुडा को कहियार कोन दरकार ना मु जदी तीनटा नारायण को दोष बाहर करली अच्छा आउ तो पांचटा नारायण हबी तमे तो निहाती कमरे आउ चारिटा नारायण को दोष बाहर करथांतो हाँ 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 को बाटटा सारा सळखिबे आपण को जो बाट सळखिबे आपण कहबे सेई बाट सळखि हाँ हाँ हां आज्ञा ब्रह्मा जते बळे यज्ञ कले ब्रह्मा करो यज्ञ कुंड रे हारिला 37 पग विशिष्ट गोटाए बाउंस गछ आगे ताकू ब्रह्मा कोन कले काटी देले केमे केते भाग 6 भाग भाग हे गोटिए भाग होला 12 पग 12 नाम होला तार पिनाक धनु धनु को धरिण महादेव देवे त्रिपुरा को विनाश भाई टिके आगे गसो आगे सबु सळाई के देखो ना सब तुम अनुरोध पाखु को आसो रो आज पाना उसम धया नहीं मो देख नहीं चलिबो अच्छा हां सारे कभी आज्ञा हां आज्ञा ये पहले ये से प्रश्न आज्ञा कहीं से प्रश्न ऊपर कहीं जाऊँगी ता ऊपर आलोचना कले ये सब जो बाटे मु जाऊँ से बाट भूल हम मु पूरा काली गोटे धारा देली हां सत्यनारायण किए आपण तोर 30 वर्ष अनुष्ठान होलानी आज्ञा नुह 2 वर्ष नुह कहा को पूजा करूछंती जदी आपण को पचरा दे हाँ हाँ कोन ठाकुर बस सत्यनारायण आज्ञा ठीक 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 ये जो पूजा होची कोन ठाकुर सत्यनारायण करो ये सत्यनारायण किए बोली मु पूरा कहतिली पचारथिली कौन जो कथा जानि न सत्यनारायण ये हाँ जहाँ पाखे मिथ्या नथिबो से सत्यनारायण हम ना हाँ ना मु गोटे गोटे नारायण को नारे नहीं की गली हाँ हाँ कृष्ण को पाखे मिथ्या अच्छी अच्छे कहीं ना बापा को ठकिले माँ को ठकिले भाई हाँ 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 युवक भाई मोर मु आपन को बुझू हाँ नहीं कि सूर्य देवता कथा कहली हाँ सागरिका को ठकिले हाँ प्रसव हला गोटे झियो झियो जा ना होची नीलावती हाँ हाँ समुद्र रो बेड़ा भूमि रे पकई दे के फिंगी दे के चली गो हां जति गोटे कन्या संतान को आजि काली समाज रे इला ताको प्रसव करी गोटे कन्या संतान को फिंगी दे के दिबो केते दंड आज्ञा हाँ 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 निंदा निंदा लागिबो तोर समाज कहला हे सूर्य देवता हाँ हाँ तमे सत्य नारायण नुह कहीं किसी व्यवस्था विश्व ब्रह्मांड करता है पार तमे गोटाए नारी सहित प्रीति करी तार संतान जन्म हैला परे आपण ताकू छाड़ी की चले गले को सिना छाड़ी की चली गले ताले तार जो झीटाकू ता पई तो किसी व्यवस्था करि पारि थांते हाँ हाँ सूर्य जो पड़े सागरिका कौन कला ये तप्त
ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପିଲାଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କହିଲା ମୋର କଣ ଦୋଷ ଅଛି କିରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆସିଲେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ତେଜଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି କଣ କହିଲ କାହିଁକି ରୋଲ ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଟିକେ ଅସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କରାଗଲା ଆଚ୍ଛା କରାଗଲା ରାମ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେଠି ଆଲୋଚନା କଲି କଣ ନା ବାଳି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଭୁଲ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଲେ ନା କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ନାକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ କହେ କମ୍ପାଇ ପୁଣ ହରି ହରିରେ ନେଲ ପ୍ରାଣ ରାତିରେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଙ୍କର ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ମାଙ୍କଡ ଭିତରେ ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ମାଲୁମ ନଥାଏ କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲା କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଶୁ ଜାତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ହଉଛି ଦେବ ମର୍କଟ ତାହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କଲା କଣ ନା ଅସୁର ଦୁନ୍ଦମୀକି ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ତମେ ନା ବାଟଟାକୁ ଜଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ନାଇଁ ଠିକ ଠିକ ମରିଗଲା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ହେଲେ ଯିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଭୟ କରିବ ନା ଇଏ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରାଣ ଜାତୀୟ କେ ନମରେ ସେ କେବେ ଯଦି ଆମ ସେନା ଭିତରୁ କେହି ମରିଯାଏ କାହାକୁ ଗୁଳି କରାଯାଏ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଥିବେ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯଦି ବଡର ପୋଲିସ ମାନେ ବା ବଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କିଡନାପ କରାଯାଉଛି ଲୁଚାଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଖୋଜିବ ନା ସିଏ ମରିଗଲା ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିବ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଖୋଜିଲେନି ତ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲି ଯାଉ ସେ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେଦିନ ସେଇଆ କରିଥିଲା କରିଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଛି ସମ୍ମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁକି ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଦୋଷ ଅଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଗୋଟାଏ ଯେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆଶା ଯଦି ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୁଟା କ୍ଷୟକୁ ଆଶା ମୋର ଆଶା ହଉଛି କଣ ମୁଁ ତ ଇଏ ବନ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ମୋର ସେନା ବଳ ଦରକାର ଯୋଦ୍ଧା ହଉ ପଛେ କାହାକୁ ପାଇଲିନି ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ଥିଲା ମୋର ହନୁମାନ କହିଲେ ହନୁମାନ ସପକ୍ଷ କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେତୁ ହନୁମାନ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାଉ ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବର ପକ୍ଷ ନେଲି ସିନା ତମେ ସିନା ସୁଗ୍ରୀବର ପକ୍ଷ ନେଲ ମତେ ମାରିବା କଣ ଦରକାର ମୁଁ ବୁଝାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଏକାଠି କରିବ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି
विद्वान व्यक्ति आपणकर मोर पाटितुंड होला अच्छा सीधा आसीबे मते गोटे चापटा मारिबे के नाइ करी आपण को पदे पचारिबे जे तुम से गाय बाबू कौन करो ठीक ना हां जहां भी न्याय संगत कहि ठीक है आओ मते पदे पचारिबे क्यों गाय बाबू तुम कौन हम गाय असली से बाबू कौन कहलो हां हां भूल उठा होला मोर मु आपण को भूल मागिबे जिया हो ना काई ठीक आ जदि आपणकर भूल हबो आपण भूल मागिबे एयाडा नहीं हां ताले राम जदि प्रकृतरे मर्यादा पुरुषोत्तम बा सत्य ना मु आज्ञा भगवान को निंदा करूनी नहीं 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 भी कहबिनी नहीं प्रभु राम राघवेंद्र सरकार नारायण नुह बोली मु कहबी नहीं सेମିତି କହିବ किंतु आज्ञा ए कथाटा जो रहस्यटा मु बाहर कली तार शेषरे गोटे रिजल्ट ଅଛି ଅଛି गोटे फल अच्छा अच्छा से फलटा कोन गछटा बे लगेले बस गछटा बढ़िला धरिला इए होला फलटा कोन फलिबो ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବା କଥା ନା କଣ ଫଳିବ ଆଳୁ ତେଣୁ ଏଇଆ କଥା ମୁଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛି ରାମ ନାରାୟଣ ନୁହେଁ କେତେ କହିପାରିବି ଜମା କହିବିନି ରାମଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ପାଲା କରୁଛୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମକୁ ଛାଡି ଦବୁ ଆମକୁ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିବେ ନା ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟଟା ଏଇଆ ବାବୁରେ ये कथा कहला परे आउ गोटे नारायण को पाखु को आपण जाइथांत किए से ना अनंत नारायण ये अनंत नारायण कोन करिथिले जेते बळे अनंत युग थिला सेही समय रे मुबासार अभिशाप रे लक्ष्मी आज्ञा पाताल गामी हे गो हे जेते बळे लक्ष्मी आउ गोटे नारायण कथा कहि ता परे समाधान करी कथा गुड़ाई देख मो धाराटा ठीक ना धाराटा ठीक खोली दिया ये वैकुंठ नीला कहीं आज देखो टिके मत ब्रेक कर आज्ञा आपन को जगार नहीं पहुंचेबी कथा ये स्थान कौन कह हाँ जदि कहबे दिबी हां जदि कहबे ताक बाटे हां कहबे तो हां श्री राम को कथा को नहीं राम को कथा कहबी टोटल सत्य नारायण की सत्य नारायण कथा के कोहू आ काली असले फोन करिए हां ठीक ठीक ओ भाई जा करे बातटा ठीक काहे के ना जणा न से सार बोधे पड़े कहले कौन करबी महाराणा बाबू आउ टे 9टा ना 9:30 मोर ये अच्छी
କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଯାଇକି ଦିନ ଯାକ ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ନଥିଲି କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଦିନ ଯାକ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ହବ କ'ଣ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲି ଏ ସଭା ଓ ଭାଇ ଆସିଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ନା 30 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ 30 ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ମହାରଣା ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଇଏ କଥାଟା ସମାଧାନ ହବ ନା ସିଏ ନ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବି ନା ବାଦପାଲାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ବାଦପାଲା କରିବ ତମେ କିଏ ବାଦପାଲା କିଏ ଦେଖ ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଳାଳୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେବତା ମାନେ କିଏ ସିନା ଇନ୍ଦ୍ରାଦିଏ ଦେବଗଣ ମାନେ କୋଉମାନେ ଗଲେ ଛୋଟିଆ କବି ତମେ କବି କହିଲେ ମୁଁ ପଦ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପଦ ଲେଖିବ କ'ଣ ସାର୍ ପୁରା କବି କ'ଣ କହିଲେ କବି ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖୁଛି ଗାଇ ଦଉଛି ଆପଣ ସେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନୁପ୍ରା ସରକାର ତୁମକୁ କବିତା ଆସେ ପଢିଦେଲେ କବିତା ଲେଖିଲା ବୋଲା ଯିଏ ଇଏ ନାରୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କାଲି କରିବି ଗାଁ ଆସିବ ରଘୁନାଥପୁର ବଡ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ଆସିବ ମତେ କହିବ ବହିଟିଏ ଲେଖିଦେଲି ବହିଟାର ନାଁ ହଉଛି ମହିରାବଣ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମହାରଣା ବହି ହଉଛି ଆଉ ତେମେ ହଉଛ କବି ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ସେଥିରୁ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ନା ଦେବତା ମାନେ କୋଉମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ବାଲିଅନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ବାରିକ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ ମତେ 14 ବର୍ଷ ସାରେ ହେଇଥିଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକିରି 14 ତ ନୁହଁ 15 କଲେଜ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଥିଲି ବହି ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଅମର ବଧୁ ସେ ବହି ଟିକେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର 1 ନମ୍ବର ମଧୁଆ ନାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ମଣିଷ ମୋ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଜେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟିଗଲା ବହୁତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମାରିଦେବା ଲୋକ ମୋ ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତି ସଭା ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଆଗ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧିବେ ଅଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ମେଦିନୀ ବିଶ୍ୱ ସେ ଗାୟକକୁ ସେ ଗାୟକକୁ ସେ ତାକୁ ପାଳିଆକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସବୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଧାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଭଳିଆ ଗାୟକ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଆସି ହେବନି କହିଲେ ହରିଣାକ୍ଷୀ ଲରଣା ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି କଟ କେମିତି ହରିଣାକ୍ଷୀ ଲରଣା ମୁଁ ତ ମଦନ ମାନରେ ଏ ମଦନ ଏ ଯୋଉ ମଦନ ଜେନା ମଦନ ମହାରଣା ଗାୟକ ମହାରଣା ବାବା ମଦନ ମାଣରେ ଶରୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ସେବାଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧୁ ପଡୁଥିବ ଝରି ଝରିରେ
କାହାଣୀ ଇଏ ମଧୁ ପଡୁଥିବ ଧରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ବହିଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ତାଙ୍କେ ପିଆ ହେଇଛି ପିଆ ହେଲା ପରେ ତୁ ଗୋଟା କଣ ଲେଖିଛୁ ଇଏ ଗୋଟା ବହି ଆଣିକି ଦଉଛୁ ମୁଁ ପାଲାରେ ପଢିବି ମହାନ୍ତି ପଢିବ ଏଇଠି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗ ନା ଇଏ ବାଲିଅଣ୍ଟା ଏରିଆ ଭିତରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାୟକ କଲୁନୁ ବାଲିଅଣ୍ଟା ଏରିଆ ଭିତରେ ସେମିତିଆ ପିଲାଟା କେହି ନାହିଁ ହାତ ଉଠିଗଲା ପାଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ପିଲା ବସିଛି ପାଲା ଗାୟକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋର ନାହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାୟକ ତେଣୁ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା ପାଲା ଗାୟକ ହଉ 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 ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କର ଲେଖା ବହିଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ମତେ ମୋ ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଦେବରାଜ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପାଖକୁ ଅରୁଣ ବରୁଣ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କର କି ଭାବ কি ভক্তি কি ভক্তি কবি সম্মান যে কি শিক্ষক অগ্নি সদা শিব শনি বুধ অরুণ বরুণ জন্ম অনিল কুবের সোম অগ্নি সদাশিব শনি মঙ্গল অপপতি সদানন আমার গুরু অশ্বিন বেশ দিগপাল আদি আসি পৌঁছি গলে দেবতা ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ বেশ কিଏ ସେ ଅଭାବ ପଡିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବଡ ଲୋକ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କାହିଁକି ଅଭାବ ପଡିଲା କାହିଁକି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତାଳଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଗଲେ ଅଣ୍ଟିଲାନି ସ୍ୱର୍ଗପୁରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି ପାତାଳପୁରବାସୀକୁ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଶୋଇବା ଲୋକ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ତ ପାଇବାନି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ହେଲାଣି କଣ କରାଯିବ ଡାକିଲେ ସେଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁନିଜନ ବନ୍ଦନା ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଦେଖ ଆୟତ୍ର ଇ ଲୋକ ପାଳନ ସେ ଆରତ ନାଶନ ଦିନ ବନ୍ଧେ মুনি জন বন্দন এই লোক মুনি জন
देवता माने नारायण पर जोग निद्रा आज्ञा सेदिन भग्न अच्छा नारायण उठिले देवता माने आपण कहतु कौन पे आसीछन्ते प्रभु किछि ठिया हो देखन बिल्कुल छिड़ा हो किछि छिड़ा हो एकांग बार पड़ो हाँ प्रभु विपद पड़ी प्रभु कहले कौन है विपदटा कौन कि वर्तमान ये विश्वटा निस्व हवा को बसला खाइबा को मिलुने कौन हम आमको राशन कार्ड दियो तो पाताल कमी हो गले ना हो यही कथा गोटे काम कर क्षीर समुद्र को मंथन कर क्षीर समुद्र को मंथन कले तमे लक्ष्मी की पाइल सोना भी पाइल रत्न भी पाइल शेष अमृत बाहर अष्टनिधि तो पाइब सागर को केमिति मंथन करिले तमे भी अमर हो जीवो अच्छा हाँ हाँ देवता माने कहले आमर बड़ केते हाँ हाँ एडा बड़ समुद्र केमिति मंथन खाली टिकिनिया होइछु ना हाँ खाली ड्रेस भी निकालछु ना हाँ भला देखै की कहउछ आ देखै कहउछ मैं तो खाली सब आड़ी की सियाड़ी की हां तुमे चिकनिया ताको चिकण ऊपर नजर कहले आमर केते बड़ क्षीर समुद्र को मंथन करिबो सामर्थ्य कोन आम पाखरे अछि आउ ये इंद्र कहि अच्छा ना कोन होला क्षीर समुद्र को मंथन करिया नहीं प्रभु पारिबुनी हमें ना हम देखु हम ड्रेस पत्र पंख काजो हबु हां हां पंख काजो हबु ना ताले हमें देवता माने हमें केमिति कोन इयो करबो एमिति कोन टिके ठकी दवा ना हमें सहयोग टिके कर देबु आउ काहा को डाकले मेल होई जिबा नारायण कहले गोटे काम कर तमो ठारू आगरु जन्म होइतिबा वृष प्रभा अच्छा असुर आज्ञा हां ताकू साथी करी दियो हां भला भाई हां मोरी के लक्ष्य करा हां हां तुम एक काम करो एबे आउ शत्रुता भूली जा नहीं भाई शत्रुता भूली जा दी भाई भीतर जो शत्रुता हेची हां हम दी भाई के भीतर ये युक्ति तर्क चाली छी हां हां काली पाला सइला परे कोर दिन पाला सरला परे हम दी भाई को कांदरा तो जीवु ना हां हां जीवु ना हां हां केवल पैसा पाई बाड़िया बाड़ी अच्छा पैसा लोभरे की बाड़िया बाड़ी देखो हेला भी देरे छोड़ा छोड़ी ना लोभरे की बाड़िया बाड़ी ये पैसा लोभरे बाड़िया बाड़ी होउछु ना हां पैसा लोभरे कवि के आ शिव मानना के हां किंतु पाड़िया बाबू ना पाड़िया बाबू तेणु करी हेला कोन কথা कहले असुर आ देवता भीतर जो शत्रु लागी रहिछि शत्रुता को खंडन करि दियो दी जण जाक मिसी जण समुद्र भल कथा डाकी देबा हां हां आज्ञा देवता इंद्र डाकिले विश्वप्रभा को आज्ञा हम संग होई दिया ए देखो आज्ञा बहुत दिन पूर्व तमर मोर जदी कोटिटा हो जाइथिबो शत्रुता लागी रहितो हां मु जदी तुमको डाकिली आपन को डाकिली मो पाखु को हां ध्यान छाड़ मोरा शुभ ही गोटे परिवर्तन तार घटिला हां हां कौन शिवाय तुम दरकार को हां हां 5000 पहले देबी 10000 पहले देबी 50000 हां कौन दरकार को विश्वप्रभा कहले कौन दरकार ना में मिलित होई कि क्षीर समुद्र को एबे जे मंथन करिवा बांटी जाक मिलित हवा क्षीर समुद्र को मंथन करिवा मंथन कला पर बाहरियो साक्षी बांटी कि नबा साक्षी साक्षी की कहीं सब शत्रुता लगी रहे गोटे साक्षी खोजा हम नारायण कले साक्षी देखो अनुमति दे साक्षी मुझे एपट सब हबनी बाहर भाई जाक बाटी दब तुमर अधे भूल हबनी भूल हबनी प्रभु कथा को विश्वास करगले सत्य नारायण पूरा असुर मान विश्वास करगले ये पयधी मध्य मंदर जीवन तरे दंड
କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ହର ବିଷୟ ପୟୋଧି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଚାଲୁ ଯିବ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ଯିବାରି କି କଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଖୁଆ କରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁକୀର ପୁଛ ଭାଗ ଅସୁର ରହିଲେ କଣା ଭାଗ ଅସୁର ରହିଲେ କଣାକୁ ଅସୁର ଭାଗ ରହିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ପଛପଟେ ଧରିବୁ ତାକୁ ହେଲା ମନ୍ଥନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଐରାବତ ହସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ କରିବା ବୃଷପ୍ରଭା ଟିକେ ମତେ ଦେଲେ ଭଲ ହନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ର ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ହଉ ନେଇଯା ହଉ ନେଇଯାଅ ଅଷ୍ଟ ନର୍କ କି ହଉ ନେଇଯାଅ ହଉ ନେଇଯାଅ ପୁଷ୍ପ ହଉ ନେଇଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତ ମୁଁ ନବା କଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ନେଇଗଲା ପରେ ରହିଲା ଆଉ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଖାଲି ଅମୃତ ଟିକକ ରହିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅମୃତ ଟିକକ ରହିଲା ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ସବୁ ନେଲ କହିବାର ନାଇଁ ସବୁ ନେଇଗଲ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ନେଇଗଲ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅମୃତ ୟାକୁ ସାଥି ହେଇକି ଦି ଭାଇ ଯାକ ବସିକି ଖାଇବା କବି ଭାଇ ଯଦି ସବୁ ନେଇଯିବ କିଛି ନହେଲେ ପାନ ଦି ଖଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ପାନ ଖାଇନି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ସେତକ ତମେ ନେଇଯିବ ସେତକ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ହେଲା ଧାଡି ହେଇକି ବସିଲେ ଅସୁର ଧାଡି ହେଇକି ବସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାରାୟଣକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିବେ ଏମାନେ ବି ଅମର ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ କଲେ କଣ କେଡେ କୁଟ କପଟି ନାରାୟଣ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ମଥରେ ପଦ ଗାଇଲେ ହବ ନା କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଥରେ ସୁରାସୁର ଗଣ ଲଗାଇଥିଲେ କରିକେ ସେଠାରେ ମୋହିନୀ ସେଠାରେ ମୋହିନୀ ଲଗାଇଦେଲେ ବେଳିକେ বনমালিকে কবি ভুবনেশ্বর কথা লিখি না কোট কথা চলে यार ভুজ হলাই চালুছে এ মা ইয়ে ভুজ হলাই চালুছে তবে মন নেউছি ওটারি মন নেউছি ওটারি ভুবনেশ্বর রাগই কি সুন্দরী ভুবনেশ্বর রাগই রে কি সুন্দরী খালি গাই গেলে কোন
নারায়ণ হব অর্থ করিব ভুবনেশ্বরী মহিগরি ভুবনেশ্বর মহিগরি ভুবনর ঈশ্বর কে সেনা মহাদেব ইয়ে সুন্দরীটা মহাদেবଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହନ କରିବ ବାସ୍ 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 କହିଲେ ଭୁଜ ହଲାଇ ଚାଲୁଛି ଏ ମନ ନେଉଛି ଓଟାରି କହିଲା ଇଏ ବାଣୀ ବିହାର ଇପିକ ଠାଣି ହରି ଠାରୁ ଜକ ठाणी हरि ठारू जप ठाणी हरि ठारू जप हरि ठारू जप ବର ମୁଣ୍ଡାଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ रमा बर मुंडाइबे मुंडरे धरी रूप माधुरी ଯୁକ୍ତ ମିଶିଅଳି ଆଉ ଆଠରେ ଯିବେ ପରା ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ ଧାରଣ କରି ସେଦିନ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ଦେବତା ଓ ଅସୁର ବସିଛନ୍ତି କେବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହୋ ଦେହୁ ନାହିଁ କଥା ପରା ସବର ମଧ୍ୟରେ କହିଲ ଯେ ତହିଁ ସେହୁ ତାହି ଆୟ 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 ଗୋଟା ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଅସୁର ମାନେ ଠିକ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଲେଟି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମର ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା ପୁଣି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିଥାନ୍ତା ନିଜେ ଆପଣ ଏ କଥା ଆମକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଆସିକିରି ମାନେ ନାରୀ ବେଶରେ ଗୋଟେ ମାୟା ତିଆରି କରି ପରସି ଦେଲ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପରସି ଦେଲ ମଧ୍ୟ ପରସି ଦେଲ ଅମୃତ ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଲ ନା 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 ଠିକ କଲ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗୀୟ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହୋଇପାରିଲେନି ବାବୁରେ ଏ ଜାଗାରେ ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି ପରିଷ୍କାର କରିଦବା ଲୋକ କରିଦବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ସେ ଦେବତା ବୋଲୁଛି ତରୁପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ହେମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁରତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ହେମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହେମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହେମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହେମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଶୁଛି କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବତା ବୋଲୁଛି ତରୁପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଗାୟନ୍ତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି
हे मो जगन्नाथ हे मो जगन्नाथ हे मो जगन्नाथ कला मूर्ति सुंदर बोली जहाँ को कहूचु सबू तो देला आबरी सुंदर सबू तो देला सबू सुंदर करदेला पुण्य सुंदर हेला कि परी सबू सुंदर करदेला पुण्य सुंदर रूप सीना नहीं जगतर साई रूप सीना नहीं जगतर साई जगतर साई उत्तम उत्तम गुणता नीति जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति हे मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति एमिति उत्तम पुरुष तू जदि एपरि गढ़िलु किया हे पुरुष जदि एपरि एमिति उत्तम पुरुष तू जदि एपरि गढ़िलु किया उत्तम पुरुष तू जदि एपरि गढ़िलु किया केउ दृष्टि रे कि अधर्म जय धर्म नामे लागेनी धर्म धर्म नामे लागेनी अजय कहाई कि गलु तुही कि गलु तुही अजय कहाई कि गलु तुही कि गलु तुही सब लुटी नहीं संसार शांति मो जगन्नाथ कला मूर्ति हे मो जगन्नाथ हाथ गोड़ नहीं खंडिया दिशुची खंडिया दिशुची हाथ गोड़ नहीं खंडिया दिशुची हाथ गोड़ नहीं खंडिया दिशुची काठ खंडिया बादायती मो जगन्नाथ कला मूर्ति हे मो जगन्नाथ हे मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति हे मो जगन्नाथ कला मूर्ति जगन्नाथ कला मूर्ति जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति जो नृसिंह नारायण बोली आम कहूचे विषय खाली अल्प टिके कहबी कहीं समय कम ताले से नारायण कौन कले जिते प्रहलाद पिता आगे प्रमाण देला
ତା ପଚାରିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ ଯୋଉ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛୁ ସେ ନାରାୟଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଦେଖେଇ ପାରିବ? ପିତା କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। କହିଲେ କାଶ୍ୟପ ସାଣ ତୋର ତୃଣ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ସକଳ ଘଟେ ଆଉ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନି ସର୍ବଭୂତାନି ସକଳ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କଲା? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି? ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହାର କଲା ସେ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ପ୍ରହାର କଲା ଠାକୁର ବାହାରିଲେ କୋଉ ରୂପରେ ବାହାରିଲେ? ନରସିଂହ ରୂପରେ। ନାଇଁ ଇଏ ତବ କର ବଳେ ନଭୂତ ନାରାୟଣ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲେ? ନର ନୁହ କି ସିଂହ ନୁହ, ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ କଲେ ସେଇଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ଆଗରେ ବାପାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ଏ ପୁଅଟାକୁ ନିନ୍ଦା ଦବାର କାରଣଟା କଣ ଥିଲା? କଣ କହିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ନାମ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିଛି ଇଏ ତ ସେଇ ରୂପ ନୁହଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ କଣ ଏମିତିଆ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ? ନା ଇଏ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ହୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରେ ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ମନେ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସକଳ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ଥିଲା? କଣ କଲେ? ସିଧା ଆସିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଲେ। ବାପ ପୁଅ ଆଗରେ ପୁଅ ଦେଖିଲା ବାପର ମରଣ। ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହେଲା? ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନୁହଁ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା
जे जलंधर कथा अच्छा नहीं आज्ञा हाँ जलंधर जे कि लक्ष्मी नारायण अच्छा अच्छा जलंधर जते उत्पात कला अच्छा अच्छा किए से महादेवंकर गोटाए पुत्र महादेवंकर केशरु जन्म देवराज इंद्र महादेव को छलना करिबारु बा छलना महादेव आज्ञा वृद्ध वेश धरे देवराज इंद्र पाखे रही देखा देले देवराज इंद्र कौन कले वज्र प्रहार कले वज्र प्रहार कले महादेव कौन कले गोटाए केश आज्ञा फिंगी देले केशटा जो फिंगी देले से केशटा ध्वंस कर देथांता देवराज इंद्र को किंतु आज्ञा आगे छिड़ा हो गले गुरुदेव बृहस्पति अच्छा अच्छा से केशटा पड़िला कोठे कोठी समुद्र रे जन्म हला गोटाए पुओ तार नाम हला जलंधर अच्छा अच्छा महादेव को रूप जेमिते जलंधर को रूप हला ठीक सेमती नहीं क्या हाँ हाँ किंतु आज्ञा जलंधर कहीं शत्रु है इंद्र राहुर मस्तक को देखिला मस्तक माने मस्तक नहीं बस खाली गंडीटा आसिकी सभा भितर जलंधर सभा भितर अच्छा अच्छा जलंधर पचारा कि ये कौन आमर एत असुर मान अच्छा यार मुंड ना गंडीटा अच्छे कारण कौन ओह मंत्री आज्ञा शुक्राचार्य जलंधर को सब प्रकार कारण कहे अच्छा अच्छा कहले नारायण यही भाया काम कर पंडित वर्गे अच्छा नारायण आ देवता मान जोग यार अवस्था अच्छा अच्छा मंथन है भागवत को सब नहीं गला अमृत देले अमृत देले शेष ये राहुर मुंडटा को काटिले अच्छा ये कथा क्रोधरे जर्जरित जलंधर देवता माने एते कुटा कपटवासी आमको भाग देलेनी आम असुर मान को भाग देलेनी पुणी जी जदि किए टिके खाईदेला मुंडटा को काटिदेले इंद्र सहित युद्ध करने को प्रयास कले किए जलंधर इंद्र सहित सीना युद्ध है इंद्र आज्ञा बारंबार हारिले हारिला परे हेला कौन इंद्र सीना बारंबार हारिले नारायण को पाखे जाकि निवेदन कले इंद्र कले प्रभु जलंधर केमिति मरिबो नारायण आज्ञा मध्य युद्ध कले जलंधर आज्ञा मरिबा आज्ञा तेणु नारायण अस्त्र द्वारा जो जलंधर नंबर है देवर्षि नारद गोटे प्लान चिंता कले गोटे सूत्र चिंता कले जड़े ये जलंधर को मारी पार सी हूँ ना महादेव अच्छा देवदेव महादेव चाहिए ये जलंधर को विनाश करी पारिबे जो जगार ये सृष्टि से जगार ही ध्वंस हेबो कहीं महादेव सृष्टि करथिले केशर सृष्टि होइछे महादेव चाहिए मारी पारिबे महादेव चाहिए मारी पारिबे जे शत्रुता केमिति सृष्टि हबो महादेव सहित जलंधर शत्रुता सृष्टि हवा से शत्रुता सृष्टि हेले तो जा हबो ताले से कौन कले देवर्षि नारद गोटे प्लान चिंता कले काम करी जाई पहुंची गले जलंधर पाखरे बोले जलंधर देवर्षि तो पाखरे सिना सबु अछि हेले गोटाए जिनिस नाही तो पाखरे हेले गोटाए जिनिस तो पाखरे अभाव अछि कहूची सुनो से जिनिस कोन से जिनिस होची नारी 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 बोले से जिनिसटा होची नारी नारी तो पाखरे सब अछि मो स्त्री हेले गोटाए जिनिस नाही ना मोत जिनिस अछि
कहले गोटाए जिनिस तो पाखरे अभाव अछि ना कोन मो स्त्री तुलसी ठारू सुंदरी कोन ए संसार भितर किए अछि तो स्त्री तुलसी ठारू 100 गुणा सुंदरी से रमा उमा सती इंद्र नारी केही ता सहित समान रहबेनी ये होती शिवंकर नारी पार्वती से कहिदेले कहले शिवंकर स्त्री पार्वती ठारू ये सुंदर केही नाहंती कहले ये पूर्ण चंद्र बदना खेलानो आलो तना पूर्ण चंद्र बदना खेलालो आलो तना वीणा बिंबो धरी पीड़ा बजना बिमधारी वीणो तरुण कुंतोरा बिनो रोजावा नील उमा कुंतारा पीलो राजावारो खोटा सुकुमारी 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 अरे अरे री मानी खिलाए दरी पूर्ण चंद्र बदना खेला लोड़ा लोचना बिना बंदना बिंबो धरी एवं मूर्त सुंदरी होती कैसे ना पार्वती नहीं पार्वती ठारू सुंदरी संसार रे भीतर नहीं 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 हाँ जेतबेले एक कथा जलंधर को कहि देले मो भाई गोटे बसिचंदी बांका निधि को चौपदी सुनिया हाँ हबा हबा ये बांका न होले फांका सुनिबा जे सेन सेटा जागा को आसुनी देश काल पात्र को नहीं दिया पात्र को नहीं की पाला इथे रस तथापि अब जोठी जहां लगे देले हबो जेतेबेले आज्ञा नहीं पाला बोला कर देबो जेतेबेले आज्ञा देवर्षि नारद वर्णना करूछंती कहा आगे जलंधर आगे बोला से नारी नुह से खाली नारी नुह से बढ़िया नारी ये सृष्टि भितर थिबा माने असंभव असंभव कोन हैला से नारी न ताले से किए ये होची चारि दिग ये नारी न कानिधि दास चारि दिग नहीं देखिबा कवि चारि दिग से चारि दिग सहित तुलना कले देवर्षि नारद अच्छा हैला भाईंगर से बोले हां हां बोला ये किरंगे नवनागरे ये होईची ठिया रे किरंगे नवनागरी होईची ठिया रे किरंगे नवनागरी होईची ठिया रे किरंगे नवनागरी पूर्व सभा दिरी दिसे पूर्व सभा दिरी दिसे पूर्व सभा दिरी दिसे चंद्र उदिया रे किरंगे नवनागरी होईची ठिया रे किरंगे नवनागरी बांका निधि दासंकर चौपदी आज्ञा ओ भाई बांका निधिकर सुनियो बोली 3 दिन आगे आसुन कहले ये नारी पूर्व दिग भलिया निर्मल मित्या सुंदर ये संसार भीतर मु कहा को देखिनि जा जेमित्या अच्छा अच्छा हां हां तोरण देई करे चाहि जिगरे भंगिरे तोरण देई करे चाहि जिगरे भंगिरे तोरण देई करे चाहि जिगरे भंगिरे उतरण देई तारे चाहि जिगरे भंगिरे शिवा कस परे पश्चिमा कस परी पश्चिमा कस परी किरंगे नवनागरी होईছে ধিয়ারে কিরঙ্গে নো তাহলে দেবর্ষিଙ୍କ মুহରୁ ଯେତେବେଳେ ये କଥା से ଶୁଣିଦେଲେ বেশ ये सुंदर पार्वती कथा पठेले आगे राहुल तुम्हारे काम
କର ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିବ ସେ ତ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଏମିତିଆ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିକି ଏ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା କଳିର କାରଣ। ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ନେଇକି ଗଲେ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁ ଚିଠି ନେଇକି ଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ। ମହାଦେବ ଏବଂ ଜଳନ୍ଧରର ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମହାଦେବ ବିନାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ। ସେ ହେଲା ସତୀ ନାରୀ। ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଜଳନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହେ। ଜଳନ୍ଧରରେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ବାହାରି ପଇଲେ। ଜଣେ ତ ଅଛି ଏକମାତ୍ର ଆଉ କଣ ଇଏ ଦେବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଧରି ଜଳନ୍ଧର ধরি জলন্ধর বেশ তুরে ভোলা ধরি জলন্ধর বেশ তু যাও পথে মান মহত জীবন সতীত্ব করিবি হরণ। দেবর্ষিଙ୍କ ଆଗରେ ସେଦିନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁଳସୀ ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରେ ପରମ ଭକ୍ତା। ନାରାୟଣକୁ ନ ପୂଜା କଲେ ସେ କେବେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। করে না মহাসতী ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ମହାଶକ୍ତି ତୁଳସୀ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆଜି ତାର କୂଟ ଚିନ୍ତା କରି ଜଳନ୍ଧରର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତୁଳସୀ କକ୍ଷରେ। ସେତେବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ଜଳନ୍ଧରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ନା ତୁଳସୀର ଅନ୍ତପୁରରେ। ତୁଳସୀ ବସିଛେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାୟା ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଜଳନ୍ଧର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ କକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ ଯୁଦ୍ଧର ତ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିନି ଫେରି ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିଲ? ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ହଉଛି କଣ କି କହିଲ ଶିବସେନା ଆଉ କଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଶିବସେନା ଚାଲିଗଲେଣି ମାରି ସାରିଲେଣି। ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ମହାଦେବଟା ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାରିଦେଲେ କଥା ସରିଲା। ମହାଦେବ ତ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବା କଥା। ମୋର ତୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଇଲା ତ କହୁଛ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବାଙ୍କା ନିଧିଙ୍କର ଦବା କଣ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କା ନିଧିଙ୍କ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଦିଅ ଉଜାଡି ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ମୁଁ କାହିଁ ଫେରି ଆଇଲି କଲୁ? କାହିଁ ଫେରି ଆଇଲ କହିଲ? କାହିଁକି ବା? ତୋ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମତେ କଣ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆଉ ମନ ଆଉ ଗେଲୁକୁଲୁ ଅଛି। ତୋ ଭଳିଆ ସତୀ ତୋ ଭଳିଆ ସତୀ ସାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କି ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ନା ପୁରୁଷ
ସେ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ସତେ ନା କଣ? ହଁ ଭଲ କହିଲା ଏ ମଲ୍ଲି ତ ଲାଗି ଝୁରି ଝୁରି ରେ ରେ ବାଙ୍କା ଦାସ ମଲ୍ଲି ତ ये मोली तो लागी झूरी झूरी ये चंपा गोरे मोली तो লাগি ঝুরি ঝুরি চম্পা গরি মলি তো লাগি ঝুরি ঝুরি রে চম্পা গরি सुंदर चंपा गोरे तो लागी परा मु झूरी झूरी की मरी गला और ये शिरीष कुसुमा तनु एटी शिरीष कुसुमा কুসুমতনু और काम बाणे हेली घारी কাম বাড়ে হেলি ঘরি মলি তো লাগি ঝুরি ঝুরি রে চম্পা গরি মলি তো লাগি ঝুরি ঝুরি ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଟିକି ମାଇକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ପ୍ରଥମ ଥାକର ପାଲା କଥାଟା ବୁଝିପାଇଲନି ଭାଇ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଗାୟକ ଆସିଲେ 7 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଲା ସଇଲାଣି ବାଙ୍କା ଚୌବତୀ କାହାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। କାଲି ବାଙ୍କା କରିଦେବା ଭଲ କି ସାରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସଜନେ ଏଠି ମୁଁ ଖରା ପରି ହେଲି ଛିଡାଲୋ ଆଲୋ ସଜନି ଖରା ପରେ ହେଲି ଛିଡାଲୋ କାକାନିଧି ଦାସ ଶାଗ ମାଳିକା ଖଡ଼ା ରୁସନା ଆସନା ମତେ ହାତ ମାରନା କଣ କହୁଛ ମତେ ଛୁଆ ନା କଣ ଇଏ ରୁସନା ଆସନା ଏଠି ବସନା ଭାସନା ଆଉ କାନି ସିରି ଦେଇ କର କ୍ରିୟାଲୋ ଆଲୋ ସଜନି ଖରା ପରେ ଛିଡାଲୋ ଏଠି ଖଡା ଗଛ ଯେମିତି ଛିଡା ହୁଏ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଖଡା ଗଛ ଭଳିଆ ଛିଡା ହେଲାଣି। ତମେ ସେମିତି ଖରା ହେଇକି ଛିଡା ହବ ରୁସନା ନା ଆସନା ଇଏ ବସନା ଆସନା କାନି ସିରି ଶାଗ ଟିକେ ତମ କାନିରେ ସିରି ଏ ମା ତମେ ଏମିତି କହନା ସିରି ଦେଇ କର କ୍ରୀଡାଲୋ ନା 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 ଆସ ନା ଇଏ ସିରି ସାଙ୍ଗି ଆସ ଇଏ ସୁନି ସୋନି ଭାଷରେ ଚୁନି ଚୁନି ଭାଷରେ ଚୁନି ଚୁନି ଭାଷ ସୁନିରୁ କରମ ଖଡ଼ରେ ଗରମ ଶାଗ ସାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଛି ନା ଅଛି ତ ଆପଣ ଖାଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅଛି କହିଲା ତ ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ସେଠି ହେଲି ମୁଁ ପୁରୁଣି ହେଲି ପୁରୁଣି ପୁରୁଣି ଚାଷ କରୁଛ ତମେ କରୁଛ ଦି ମାନେ କରିଥିଲା ଆମ ଯୋଉ ନଗି ନାଇଁ ନୁହଁ କି ସିଏ କରେ ସିଏ କରୁଛି ତା କୋବି ବିଲରେ ହଉଛି କୋବି ବିଲ ମୂଳା ବିଲରେ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଣି ଆଉ ତ ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ହେଲି ମୁଁ ପୁରୁଣି ମନୁ ଛୋରାଇବି କ୍ରୀଡ଼ାଲୋ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଦିନ ମାୟାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା
तुलसी कथा जानी पारिला जे मो स्वामी अछंते मो स्वामी युद्ध करूछंते ताले ये मायावी किए से तुलसी प्रधान चाहिला तमे किए से हमें मो स्वामी नो नारायण आज्ञा शंख चक्र गदा पद्म धारी कहले मु अभिशाप देबी तब आपण मोर मो स्वामी रूप को नहीं आपण सत्य नारायण मो स्वामी रूप को नहीं सतीत्व को नष्ट कले संसार आपण को कौन किए घृणा निश्चित घृणा करेंगे अच्छा हे प्रभु मो सतीत्व को आपण नष्ट कले तुम्हें सत्य नारायण नुह तमे सत्य नारायण नुह ना ना नारायण प्रभु हसी देले कहले तुलसी मते जेते अभिशाप दबु मु तते ए कथा को मुंड पाती सहिबी काहे ना प्रभु कार्य पई देवता मानक कार्य पई मु तो जन्म होइछे तेणु आज ठारो मु तते मुंडरे मुंडेई की बुलीबी अच्छा आउ मोर ब्रह्म हबु तू जगन्नाथଙ୍କ पाखरे ब्रह्म सेई तुलसी ना आज्ञा हां नाही तो आज्ञा हां 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 तेबे मु सेई दिन सत्य नारायण हेबी अच्छा जेतेबेले तुलसी कहला आज्ञा तुमे मिथ्या नारायण हां हां तारे कहला आज्ञा जेतेबेले तुलसी कहला तुमे मिथ्या नारायण आउ एपटे तो कही आसीली को मैंने मिथ्या नारायण कही शेष आज्ञा तुलसी जो कहले तुम्हें सत्य नारायण नुह ना 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 मु सत्य नारायण हेबे से दिन हेबी जो दिन मु तुमको विवाह हेबे कार्तिक मासर अच्छा एकादशी तिथि रे जगन्नाथ तुलसी की विवाह हुआ नहीं तुलसी की कहले मु सत्य नारायण हेबी जेतेबेले मु कोनोसी कर्म करिबी ने हाथ गोड़ खंडिया हे जीवो हाथ नथिबो पाद नथिबो ताहा पाई मु बाहरिबी ने किंतु समाज रे समस्त मते सत्य बोली कहबे ताहा पाई मु कार्य करिबी नहीं कहले ये मिछ दुनिया रे गोटिए सत जुगे समस्त जिते मिछ कहे जुगे जिते आसी पहुंची जीव जुगे जड़े हम सत्य किसी न कले नीलकंदर बसी से सत्य हो अच्छा कहले मिछ दुनिया सत जगन्नाथ शिव जगन्नाथ मारी पारे से मारी पारे से मारी पारे से ही मारी पारे से हाथ तेरे गोटे सत नुह हाँ हाँ कली जुगरे के जगन्नाथ 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 शिव जगन्नाथ दुनिया गोटिए सत मिछ दुनिया गोटिए सत जगन्नाथ शिव जगन्नाथ जगन्नाथ शिव जगन्नाथ गाई गाई रामायण सुनी सुनी गीता गाई गाई रामायण
ଦୁଃଖରେ ଗୀତା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଧରିଥିଲେ ସାରା ଜଗତକୁ ବୁଲଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ପଢି ପଢି ଗୀତା ରାମାୟଣ ପଢି ପଢି ଗୀତା ଭାଗବତ ସରେ ନା କଥା ପଢି ପଢି ଭାଗବତ ସରେ ନିଜ କଥା ଭଜନ ଗୁଣାନ କିବା ପୋଥି କି ପୁରାଣ ଭଜନ ଜଣାଣ ବା ପୋଥି କି ପୁରାଣ ସବୁଠାରେ ଦିନେ ସେହି ନାରାୟଣ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ জগন্নাথ শ্রীম জগন্নাথ যাহা কিছু পদে আলোচনা ভোলা জগন্নাথ শ্রীম জগন্নাথ সত্য নারায়ণ জগন্নাথ শিব জগন্নাথ 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 হরি বল জগন্নাথ শিব জগন্নাথ ତାପରେ ଆମର ତ୍ରିଶକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଏ ପାଲାଟା ବି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଯେ ମୋ ଭାଇ ପିକୁଲ ଭାଇନା ସେଟାକୁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଥବ ତାକୁ ସେ ଯାହା ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ କି ଯାହା କରିବେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି ତେଣୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପାଲାଟାକୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବେ ଲେଖିଲେ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାହୁ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାହୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ